السلام علیکم۔ آج ہم اردو سلیبس کے علم عروض کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ جو ہے علم عروض فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں کے لیے بھی اہم ہے۔ علم عروض کے کل اوزان 19 ہوتے ہیں۔ اس کے 3 رکن ہوتے ہیں: سبب، وتد اور فاصلہ۔ علم عروض کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 3: سبب، وتد اور فاصلہ۔ سبب دیکھیں گے ہم۔ سبب 2 حروفوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ 2 حروفوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے الف سین پیش اس۔ اس میں کیا ہے؟ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے۔ اور دوسرا ان، یہ بھی کیا ہے؟ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب، جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم وتد۔ وتد کیا ہے؟ 3 حروفوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، تیسرا ساکن ہوتا ہے، جیسے قلم اور وطن۔ قلم میں کیا ہے؟ قاف لام کیا ہے؟ متحرک ہے اور میم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اسی طرح وطن میں واو اور توئی کیا ہے؟ متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ فاصلہ کیا ہے؟ اس کا استعمال اردو میں نہیں ہوتا۔ اور کیا ہے یہاں پہ آگے ڈیٹیل دیکھیں ہم اس کی۔ فاصلہ 4 حرفی یا 5 حرفی لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر فاصلہ کیا ہے؟ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اردو میں فاصلے کی گنجائش نہیں، کیونکہ فاصلہ 2 سبب یا 1 وتد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور انہی کی تکرار سے عموماً ہوتا ہے۔ اردو میں عروض کا دار و مدار عموماً سبب اور وتر پر ہی ہوتا ہے۔ سبب اور وتد اردو میں کیا ہے؟ اردو میں علم عروض کا دار و مدار زیادہ تر سبب اور وتد پر ہی ہوتا ہے۔ انہی کی تکرار سے عموماً بحریں تشکیل پاتی ہے۔ بحریں یعنی کہ جو شعر کے اوزان وہ دیکھے جاتے ہیں، اس کو بحریں کہتے ہیں۔ سبب اور وتد کے علم عروض میں سبب اور وتد کے علم عروض میں خاص حروف مقرر ہیں، جن کو حروف تقطیع بھی کہتے ہیں، جو یہ ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سبب اور وتد کے خاص حروف مقرر ہیں، جو کہ جسے تقطیع کہتے ہیں، جو یہ ہے، جیسے کہ لمعت سیوفنا۔ اس کے تقطیع سبب اور وتد کے تقطیع ہیں، یعنی الف تا سین عین فا لام میم نون واو یا۔ یہ کیا ہے؟ سبب اور وتد کے مقرر الفاظ ہیں۔ زیادہ تر سبب اور وتد انہی سے مل کر بنتے ہیں، انہی حروف کے مجموعے سے ارکان بنتے ہیں۔ انہی حروف کے مجموعے سے کیا ہے؟ ارکان بنتے ہیں۔ دیکھیں گے ہم کس طرح۔ سبب ہے، سبب پہلے سبب فا مس تف ای لن تن وغیرہ۔ وتد مفا ایلن فعو اللہ وغیرہ۔ سبب میں کیا ہے؟ یہ 2 حرف ہے نا، ایک متحرک ایک ساکن ہے، یہ ایک متحرک ایک ساکن ہے، ایک متحرک ایک ساکن، یہ اسی طرح سبب بنتا ہے۔ وتد 2 متحرک ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، 2 متحرک ایک ساکن، اسی طرح وتد بنتے ہیں۔ سبب اور وتد تکرار سے رکن اس طرح بنتے ہیں۔ سبب اور وتد ان دونوں کے تکرار سے اس طرح ارکان بنتے ہیں۔ سبب اور وتد، سبب میں کیا ہے؟ ایک متحرک ہوتا ہے ایک ساکن، وتد میں 2 متحرک ایک ساکن ہوتے ہیں۔ تو اس میں فاعل یہ سبب اور وتد کا رکن ہے، دونوں کو ملا کر بنایا گیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دل لگی، دل بری، دل ربا، زندگی، آسماں، اس طرح ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے علم اعداد۔ علم اعداد بھی کیا ہے؟ یہ اردو کے سلیبس میں ہے، یہ بھی فرسٹ اور سیکنڈ پیپر دونوں کے لیے اہم ہے۔ تو اس کے علم اعداد، حروف تہجی جو ہے ان کے اعداد دیے گئے ہیں انہیں۔ اس میں سے کسی بھی طرح یہ 1 مارکس مقرر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ 1 مارکس کا حصہ بھی کمپلسری ہے، یہ یاد کر لینا، 1 مارکس کا حصہ بھی کمپلسری آ گیا، سمجھ لینا۔ تو علم اعداد، اس کے اعداد کیا ہے حروف تہجی کے دیکھیں گے ہم۔ الف کا 1 ہے، بے کا 2 ہے، جیم کا 3، دال کا 4، ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، ہے کا 8، توئے کا 9، یا کا 10، کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50، میم کا 40، نون کا 50، سین کا 60، عین کا 70، فے کا 80، صاد کا 90، قاف کا 100۔ یہ اعداد ہے، حروف تہجی کے اعداد مقرر کر دیے گئے ہیں، ہر حرف کا الگ الگ عدد مقرر کر دیے گئے ہیں۔ قاف کا 100 ہے،
रे का 200, शीन का 300, ते का 400, से का 500, खे का 600, जाल का 700, ज़ौद का 800, ज़ोई का 900 और गैन का 1000। ये आदाद मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा कि अहमद है, अहमद का इल्म आदाद कितने होंगे, क्या होंगे अहमद के इल्म आदाद बोलेंगे, तो हम किस तरह मालूम करेंगे। अहमद यानी कि अलिफ है मीम दाल, अहमद हो गया, तो अलिफ का क्या आदद है का क्या आदद है, मीम का दाल का, ये हमें मालूम होगा तो हम आसानी से उसे जमा करके बोल देंगे कि अहमद के इल्म आदद क्या है। तो किस तरह मालूम करेंगे हम, अलिफ क्या है 1, जमा है क्या है अपने पास है ना 8, फिर मीम, मीम का कितना है 40, फिर दाल, दाल है ना, दाल का कितना आदद है 4, 4, तो इसको मिलाएंगे, जमा करेंगे हम, जमा करने पर क्या आदद हासिल होगा, वो इसका अहमद का इल्म आदद होगा, इसके अरकान का आदाद होंगे। 1 में 8 जमा करें तो 9, 9 में 40 जमा करें तो 49 और 4 53 हो जाते। ये क्या है अहमद के इल्म आदाद है। यहाँ पर देखिए ये 2022 का पेपर है, सेकंड पेपर, इसमें एक सवाल पूछा गया था, इल्मुल आदाद के लिहाज से शम्मा की कीमत क्या होगी। तो हमें अगर मालूम होगा इन तमाम के ये हुर्फ़ों के आदाद, तो हम आसानी से मालूम करके बता सकते हैं कि क्या होगी इसकी आदत। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखेंगे शम्मा की कीमत क्या है। तो शम्मा शीन मीम आइन, तो शीन क्या है यहाँ पर, शीन के कितना आदाद है 300, शीन की क्या आदद है 300। फिर उसके बाद मीम की कितनी आदाद है, मीम का क्या तादाद है, मीम की 40, यहाँ पर है 40, जमा 40 कर लेंगे हम। फिर आइन की क्या तादाद है, आइन की तादाद 70 है, जमा 70। अब हम इसको जमा कर लेंगे, कितना आंसर आएगा इसका 340 और 70 कितने हो जाएगा 410। तो क्या है इसका 410, इसकी जमा है शमा की, तो शमा का क्या इल्मुल आदद कितना होगा 410। तो ये कौन से ऑप्शन पे है हम देखेंगे, 410 दूसरे नंबर पे है, तो ये सही आंसर होगा 410। अगर हम ये इल्म आदाद, ये जो हुर्फ़ों की तादाद है, अगर हम अच्छी तरह याद कर लेंगे, ये 28 है कुल तादाद, ये अगर हम याद कर लेंगे तो इसमें से एक आंसर, एक नंबर तो पक्का है। तो हमें ये अच्छी तरह ज़हन नशीन करना चाहिए ताकि 6 मार्क्स हम टेट में ला सकें। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा। आगे हम हुर्फ़ शम्सी और हुर्फ़ क़मरी देखेंगे। इन दोनों अल्फाज पर गौर कीजिए। अब्दुल शुक्र अल क़मर, पहला लफ्ज़ अब्दुल शुक्र, दाल का कटाव शीन पर हो रहा है, ये दाल से शीन पर मिल रहा है। दरमियान का अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा, दरमियान का अलिफ और लाम जो यहाँ पे दाल के बाद अलिफ और लाम है, ये नहीं पढ़ा जा रहा। तो क्या है, ये हुर्फ़ शम्सी है। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम ना पढ़ा जाए तो हुर्फ़ शम्सी कहलाता है। हुर्फ़ शम्सी कितने हैं 14 है हुर्फ़ शम्सी। कौन कौन से, ता सा दाल जाल रा ज़ा, ते से दाल जाल रे जे सीन शीन सौद ज़ौद तो ज़ो लाम नून, ये क्या है हुर्फ़ शम्सी है। और दूसरे लफ्ज़ अल-क़मर में अलिफ़ का कटाव लाम पर हो रहा है, जिसे अलिफ़ लाम, यानी क़ाफ़ से पहले अलिफ़ और लाम पढ़ा जा रहा है, अल-क़मर, तो हुर्फ़ क़मरी कहलाते हैं। हुर्फ़ क़मरी भी कितने हैं 14 है। अलिफ़ लाम लिखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो क्या है हुर्फ़ क़मरी है। और अलिफ़ लाम लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो क्या है हुर्फ़ शम्सी। हुर्फ़ क़मरी भी कितने हैं 14 है। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ़ लाम लगाया जाए और वो अलिफ़ लाम पढ़ा जाए तो हुर्फ़ क़मरी कहलाता है। हुर्फ़ क़मरी भी 14 है। कौन कौन से, अलिफ बा जीम हा ख, अलिफ बे जीम है ख़ै आइन गैन फ़े क़ाफ़ काफ़ लाम काफ़ मीम वाव है या, ये क्या है हुर्फ़ क़मरी है। हुर्फ़ शम्सी में अलिफ़ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और हुर्फ़ क़मरी में
अलिफ और लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ये हुर्फ़ क़मरी कितने, शमसी 14 हैं, हुर्फ़ क़मरी भी 14 है। कौन कौन से है, अच्छा याद रख लेना। हम ये 14 हुर्फ़ को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेना है। ये और ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इनमें से कोई भी 2 हुर्फ़ देकर इसमें ये कौन से हुर्फ़ है, हुर्फ़ शमसी है या हुर्फ़ क़मरी है, ये पूछ सकता है। तो ये भी हमें याद करना है, ये भी याद करना है। और अलिफ लाम अगर पढ़ा जाए तो क्या कहते हैं, अलिफ लाम ना पढ़ा जाए तो क्या कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो इनमें से भी एक मार्क्स कैसा भी कंपलसरी है। हुर्फ़ क़मरी और हुर्फ़ शमसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक मार्क्स आ सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह याद करके जाइए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही मज़ीद वीडियोस बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।